Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content d'être avec vous dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on travaille autour du verbe rendre, yurji'u ou la kird. Darija kird. Shi haja kird, shi haja, donc on utilise le verbe rendre. Alors, nous verrons dans cette leçon la conjugaison du verbe rendre dans les différents temps essentiels. Et dans la deuxième partie, on va voir les différents sens du verbe rendre et aussi l'utilisation, bien les utilisations du verbe rendre dans des phrases. يعني في الجزء الأول من الدرس غادي نشوفوا la conjugaison ديال le verbe rendre. في الجزء الثاني غادي نشوفوا المعاني ديال le verbe rendre وكيفية استعمال le verbe rendre dans des phrases. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre cette leçon qui est très importante. Alors premièrement, on commence par la conjugaison. Alors le verbe rendre, c'est un verbe du troisième groupe. Alors au présent, الحاضر كرد ليك بغيتي تقول كرد دابا كرجع. C'est bon. Alors كنستعمل le présent. Alors le présent, je rends. عاودوا مورايا الله يرضي عليكم. Je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, ils rendent. حاولوا انكم تعاودوا معايا باش هكا يسهل عليكم انكم تحفظوا لا كونجوغيزون. هذه لا كونجوغيزون دي فيرب روندر او بريزون. الا بغيت نقول جمله فيها الماضي باستعمال لو فيرب روندر. الماضي لو باسي كومبوزي. هنايا الماضي ديال لو فيرب روندر avec l'auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire avoir. Alors ديما كنستعمل j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et le participe passé rendu ما كتغيرش. C'est clair ما كيتغيرش. Alors on commence. J'ai rendu, tu as rendu, il a rendu, nous avons rendu, ils ont rendu. Excellent. Pour l'imparfait, كنت رديت ليك, كنت, c'est bon, كنت رديت ليك. Alors je dis je rendais, tu rendais, il rendait, nous rendions, vous rendiez, il rendait. Très bien. Pour le futur, المستقبل, le futur simple, غادي نرد ليك, je rendrai, tu rendras, il rendra, nous rendrons, vous rendrez, ils rendront. Très bien. Pour le subjonctif présent, que je rende, que tu rendes, qu'ils rendent, que nous rendions, que vous rendiez, qu'ils rendent. Très bien. À la conjugaison du verbe rendre, il faut la bien maîtriser, il faut la bien apprendre. خصكم تحفظوها. Mémoriser la conjugaison. باش يسهل عليكم تستعملوها في جمل مفيدة. Alors, l'utilisation ديال le verbe rendre, كما قلنا أن le verbe rendre كرجع, غادي نعطيو أمثلة. Par exemple, كنرد ليك, أرد لك ولا أرجع لك, كنرد ليك كتابك. كنرد ليك كتابك. Alors, premièrement, شنو هو le verbe كنرد ليك هو rendre. À quel temps est conjugué au présent? كنرد ليك الآن كنرد. Alors, je rends. انتبهوا هنا الله يرضي عليكم. Je rends. ليك كاينة ليك. Alors ليك في اللغة الفرنسية لك ولا له ولا لها ولا ainsi de suite كنعوضوهم بلي pronoms toniques. me, te, ce, nous, vous, ce. Alors je te. Ou te كنكتبوها avant le verbe. Je te rends ton livre. Je te rends ton livre. Et voilà, ma phrase est correcte. Je te rends ton livre. هاد la phrase إلا كانت au passé composé, رديت ليك كتابك, رديت ليك كتابك. Alors هنايا la même chose, رديت ليك au passé composé, j'ai rendu,
الوغ كيما قلنا تو كنكتبوها قبل لو فيرب. جو تو وهنايا اي هاهي جي جو اي جي. قبل منها كنكتبو لو برونون طونيك تو. جو تو اي روندو هاهي روندو طون ليفر. غير في اللغة الفرنسية فاش كيكون دو فوايال qui sont en face كنمسحو la première voyelle كنعوضوها apostrophe et je lis je t'ai rendu ton livre. Je t'ai rendu ton livre. ديت لي كتابك. سي كلير. au futur غادي يرد لي كتابك. غادي نرجع ليك ولا رد ليك نرجع ليك كتابك. الوغ هنايا غادي جو au futur ما نساوش ليك هي جو تو rendrai ton livre. Et c'est très simple. C'est clair. حاولوا انكم تطبقوا هادشي على les autres pronoms personnels tu, nous, vous, ainsi de suite. C'est clair. هذا هو المعنى الاول ديال rendre. غنشوفوا المعنى الثاني ديال rendre. سمحوا لي. الوغ المعنى الثاني ديال غوندغ هي سو روندغ. سو روندغ انتبهوا مزيان الله يرضي عليك. في الاول قلنا غوندغ هو كنرجع ليك. سو روندغ معنى اخر. هذا سي ان فيرب برونومينال ديال لو فيرب روندغ. سو روندغ كيعطينا دو سونس جوج المعاني. المعنى الاول هو كياخذ المعنى ديال الي. الي. المعنى الثاني كياخذ المعنى ديال سوميتر. يخضع. كيخضع. الخضوع. سي بون. الوغ لو فيرب الي. هنايا باغ اكزومبل بغيت نقول كنرجع لعملي. كنرجع للعمل ديالي. لعملي في الصباح الباكر ولا بالقطار. بالقطار. سي بون. هنايا كنرجع سو روندغ. يمكن لي نستعمل لو فيرب الي ولكن من الاحسن نستعمل هنايا لو فيرب روندغ الا بغيت نقول كنرجع. الوغ ايسي جو دي كنرجع سي لو بريزون. الوغ جو دي جو dois faire attention si نستعمل هنا لو فيرب برونومينال. je me rends لعملي à mon travail. mon travail en train. Ça va. Je me rends à mon travail en train. أنا ياخدها لو سونس ديال aller. Et aussi كياخد المعنى ديال soumettre هي الخضوع. باغ اكزومبل أنا لن أخضع لك أبدا. ما غاديش نخضع ليك. سي بون ما غاديش نخضع ليك. Je peux dire je ne soumets jamais. Ou bien je ne me rends jamais. Je ne me rends jamais. Je ne me rends jamais. ما غاديش نخضع. الخضوع. C'est clair. هذا les deux sens ديال le verbe se rendre. كاين le verbe rendre فاش كيكون متبوع un autre nom كيعطي معنى آخر اللي هو rendre visite. فاش كيكون rendre visite. alors rendre visite هذه كنستعملوها في زيارة الأشخاص. فاش كنبغيو نزورو أشخاص كنستعملو لو فيرب rendre visite. كيكون اتاشي. هذا كيكون كونجوغي وهذا كيكون اتاشي افيك لوي. باغ اكزومبل سأزور عمي غدا. سي بون. باغ اكزومبل سأزور هي le futur. je rendrai كنزيدو فيزيت لأن الزيارة. je rendrai visite à عمي mon oncle demain.
Regarde, demain, je peux l'écrire au début de la phrase. Je peux dire demain, je rendrai visite à mon oncle. J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي l'utilisation ديال rendre في الحالة الثالثة. الحالة الأخيرة هي فاش كتكون rendre ou bien se rendre compte. Se rendre compte. كنظن بأنكم سبقتي وسمعتيوها. Se rendre compte. Alors se rendre compte. الله يرضي عليكم حاولوا هنايا انتبهوا. هاد كونت واخا كتكتب ام و بي ما كنقراوش كومبت. Non, on ne prononce pas P. On dit se rendre compte. Se rendre compte. C'est bon, se rendre compte. Alors, se rendre compte كتاخد جوج المعاني هي يفهم comprendre وكتاخد كذلك يتذكر se souvenir. C'est bon. Par exemple, تذكرت أنني نسيت السوارت في الدار. C'est bon. هنايا تذكرت أنني نسيت سوارت في المنزل. Alors ici, je peux utiliser se rendre compte. Je me rends compte. تذكرت au présent, je me rends compte que نسيت le passé, j'ai oublié mes clés. Mes clés. J'espère que vous avez bien compris la phrase. C'est clair? Je me rends compte que j'ai oublié mes clés. C'est clair? الحالة الثانية هي يفهموا. Par exemple, tu te rends compte que tu n'as pas bien travaillé. فهمتي بأنك ما خدمتيش مزيان. Tu te rends compte que tu n'as pas bien travaillé. Alors الدرس ديالنا ساليناه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس جيدا. كنشكركم جزيل الشكر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.